सदर इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। इंतखाबात में बैलेट पेपर को खुफिया रखना हतमी नहीं होता। इलेक्शन कमीशन एवान बाला के इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी समेत तमाम वसाइल बरूए कार लाए। सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस से मुताबिक राय। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जिस बात की निशानदही की वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इकदाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। ये भी कहा कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट दायमी नहीं है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की राय तारीखी है। व्यापारियों और जमीन के सौदागरों के लिए आज बुरा दिन है। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत जरूरी इकदाम करने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज। इदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का तहैया किया हुआ है। वफाकी वज़रा शफ़क़त महमूद, चौधरी फवाद हुसैन और दीगर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म। 37 नशस्तों पर 3 मार्च को पोलिंग। इस्लामाबाद 2, सिंध 11, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12 सेनेटर्स मुंतखब होंगे। पंजाब से 11 सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डिजिटल इनकलाब शहरियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का बेमिसाल मौका है। मसनूई ज़हानत और डेटा साइंस बरूए कार लाकर मयार जिंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम पर इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। दो तरफा उमूर, मजमूई इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म रुक न सका। फरवरी में 6 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। गासिब फौज ने 63 अफराद को गिरफ्तार किया। एक खातून की बेहुरमती की गई। 2 घरों को मिसमार किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस। भारतीय किसान अपने हक के लिए 96 रोज से सड़कों पर। दलित कम्युनिटी भी किसानों के हम कदम। ज़राई कवानीन के खात्मे तक साथ देने का ऐलान। फाशिस्ट मोदी हुकूमत किसान तहरीक के खिलाफ नए हरबों की तैयारी में मसरूफ। किसान अपने मकसद के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला 1 दिन के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फवाद अहमद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मैच मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल दीगर अरकान के टेस्ट की रिपोर्ट मंफी आई है। मैच अब कल शाम 7 बजे से शुरू होगा। इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे के बाकायदा आगाज के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं आसमा इकबाल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और नाज़रीन, खबरनामे में आज सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय में कहा है कि सेनेट इलेक्शन आईन और कानून के तहत होते हैं। इंतखाबात में बैलेट पेपर को खुफिया रखना हतमी नहीं होता।
چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بینچ نے صدارتی ریفرنس پر 4-1 کے تناسب سے رائے دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے تحت آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن ایوان بالا کے انتخابات شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے ٹیکنالوجی سمیت تمام وسائل بروئے کار لائے۔ عدالت نے کہا کہ آئین کے تحت وفاق اور صوبوں کے تمام انتظامی حکام انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مختصر رائے کی وجوہات بعد میں بیان کی جائیں گی۔ بینچ کے رکن یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ شفافیت اور میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بات پشاور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ہم سپریم کورٹ گئے، آئین کی دفعہ 226 کی وضاحت چاہیے کہ یہ بہت ضروری تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے جو کہ آئین کی تشریح کرنے کا واحد پلیٹ فارم ہے وہ اس پہ ہماری رہنمائی کرے۔ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جس بات کی نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ اقدام اٹھائے جس سے کہ شفافیت سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکریسی آف دا بیلٹ دائمی نہیں ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے کی روشنی میں وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے چاہے وہ بار کوڈ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں کس طرح سے ان الیکشن کو اور اس سیکریسی کو دائمی نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن سٹیٹس کو کی سیاست پر عمل پیرا ہے۔ یہ لوگ اپوزیشن کی تعداد کم ہونے کے باوجود میرٹ کا قتل عام چاہتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ ہم سینٹ الیکشن میں پیسے کے استعمال اور بدعنوانی پر مبنی حربوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک مسلسل ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ جنگ کیا ہے؟ دو نظریوں کی جنگ ہے۔ ایک وہ نظریہ جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے چلے جس طرح کی چلتا آیا ہے اور اس کی سربراہی اپوزیشن کر رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کہ ہمیشہ پیسے کی سیاست کی ہے، دھونس کی سیاست کی ہے، ضمیروں کے خریدنے کی سیاست کی ہے، ہم چاہتے ہیں ہر وہ عوامی نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے، قابلیت پہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک شفاف سسٹم، کیونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے وہ جو ہیں مفادات ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں۔ اور ناظرین، وفاقی وزراء شفقت محمود، چودھری فواد حسین اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومتی وفد کا یہاں آنا اس بات کا مظہر ہے کہ ہم اداروں کی آزادی اور خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں صدف افضل سے۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ حکومتی نمائندہ وفد نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ انتخابات سے کرپشن ختم کی جائے۔ بدعنوانی کی فضا تاریخ میں رہی ہے سینٹ کے الیکشنز میں، اس کو ختم کیا جائے اور اس ختم کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اقدامات اپنائے جانے چاہیے جس سے کرپشن اور یہ جو بدعنوانی کا بازار گرم ہوتا ہے یہ نہ ہو۔ وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان 2013 سے مسلسل کوشاں ہیں کہ سینٹ انتخابات مکمل شفاف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ 2006 میں سی او ڈی
साइन होता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी इस प्रिंसिपल पे एग्री करते हैं। 2015 में नून लीग बाकायदा ये लॉ लेके आती है, लेकिन अब आते हैं तो फिर मुकर जाते हैं। क्यों? इसलिए मुकरते हैं कि उनका ऐवान में जब उनके पास अक्सरियत नहीं है, नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास, पीडीएम के पास, तो वो कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं? सवाए हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कोई रास्ते ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 3 में करप्शन के खिलाफ इकदामात का कहा गया है। अपोजिशन जमातों के मिसाके जमहूरियत में भी सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने का जिक्र है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 5 इख्तियारात हैं आइन के आर्टिकल नंबर 218(3) के नीचे। उनमें से पहला ये है कि ऑनेस्टली इलेक्शन हो। ये सारी सियासी जमातों की तरफ जाता है, ये सारे एमपीज की तरफ जाता है, ये सारे वोटर्स की तरफ जाता है कि जिसका वोट है दयानतदारी के साथ उसी को दिया जाए, फिर वो फेयरली इलेक्शन में हिस्सा लें। फेयरनेस का तकाजा ये है कि जिस पार्टी का टिकट है उसके साथ वफा की जाए। वफाकी वुज़रा ने कहा कि हुकूमती वफ़द ने इलेक्शन कमीशन पर अपने एतमाद का इजहार किया है। आइन की शिक 220 के तहत हुकूमत के तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन के पाबंद हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। एवान बाला की 37 नशिस्तों के लिए 3 मार्च को पोलिंग होगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद 2, सिंध से 11, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12 सेनेटर्स मुंतखब होंगे। पंजाब से 11 सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तमाम वफाकी अकाइयों की यकसा नुमाइंदगी होने की वजह से सेनेट को वफाक की अलामत भी कहा जाता है। एवान बाला में अरकान की तादाद और इंतखाब के तरीक़ाकार की तफसील हमें बताएंगे फहद जावेद। सेनेट में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। इस वक्त सेनेट में 104 नशिस्तें हैं, जिनमें से 18 खवातीन की हैं। इस वक्त हर सूबे में सेनेट के 23 अरकान हैं, जिनमें से 14 आम नशिस्तों पर 4 उलमा और टेक्नोक्रेट, 4 खवातीन की नशिस्तें, जबकि एक अक़लियती रुकन है। ये सब मिलाकर 92 बनते हैं। इसके बाद इस्लामाबाद यानी विफाकी दारुल हुकूमत से 2 आम नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान के साथ 1 टेक्नोक्रेट या उलमा और 1 खवातीन की नशिस्त भी है, जबकि साबका फाटा के 8 अरकान हैं। चेयरमैन सेनेट के ओहदे की मुद्दत 3 साल मुकर्रर है, जबकि सेनेटर 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। हर 3 साल के बाद आधे अरकान रुखसत हो जाते हैं और बाकी आधे अरकान बरकरार रहते हैं। रुखसत हो जाने वाले सेनेटर्स की जगह नए सेनेटर मुंतखब कर लिए जाते हैं। इस तरह ऐवान बाला का तसलसल बरकरार रहता है। कौमी असम्बली की तरह सेनेट के अरकान बराह रास्त अवामुल नास के वोटों से मुंतखब नहीं होते, बल्कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अरकान सेनेटर्स का इंतखाब करते हैं। ऐवान बाला में हर सूबे और विफाक के लिए टेक्नोक्रेट्स, उलमा, खवातीन और अक़लियतों की भी नशिस्तें मुख्तस हैं। इस तरह पेशावराना, इल्मी और फिक्री काबिलियत रखने वाले सेनेटर मुंतखब होकर पार्लिमानी निज़ाम में फाल किरदार अदा करते हैं। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वालों में गुलदाद खान, गुलजफर खान, जवाद हुसैन, मोहम्मद इकबाल आफरीदी, साजिद खान, डॉक्टर हैदर अली, नूर आलम खान, मोहम्मद असलम भूतानी, ताहिर इकबाल चौधरी, आमिर गुपांग, खान मोहम्मद जमाली, मुनव्वर अबीबी, मखदूम समीउल हसन, राना मोहम्मद कासिम नून, गौस बख्श मेहर, फ़खर जमान खान और सेनेटर सज्जाद हुसैन तूरी और अब्दुल शकूर शाह शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म से ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली ने भी मुलाकात की, जिनमें उज़्मा रियाज, ज़िले हुमा, नफीसा खटक, शानदाना गुलजार, मोहतरमा सायरा बानो, मुनज़्ज़ा हसन, शाहीन नाज और नौरीन इब्राहिम शामिल थी। इस्लामाबाद से ख़वातीन की नशिस्त पर पीटीआई उम्मीदवार फौजिया अरशद ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली ने पीटीवी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाब में कामयाबी हासिल होगी। सेनेट के इलेक्शन में हम लोगों की सपोर्ट पीटीआई के साथ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारी क़यादत का हुक्म और हफीज शेख और फौजिया अरशद इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को फौजिया अरशद और हफीज शेख साहब को कामयाबी होगी। हम उनको वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये कामयाबी जो है ये इमरान खान के विजन की कामयाबी होगी, ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। 3 मार्च का जो सूरज जब गुरूब होगा तो इंशाअल्लाह ताला अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद साहबा भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हम लोग सब जो हैं अपने वज़ीर आज़म की टीम है। हम इंशाअल्लाह अपने सेनेट के जितने भी हमारे हफीज शेख साहब हैं और फौजिया अरशद जो नॉमिनेट हुए हैं उनको हम कामयाब करेंगे और इंशाअल्लाह तमाम जितने भी जो पार्टी डिसिप्लिन है उसको कायम रखेंगे
और तमाम MNAs भरपूर इसमें वोटिंग करेंगे। पार्टी का 181 नंबर है, तादाद है, इंशाल्लाह उससे बढ़कर हम वोट देंगे। खान साहब का एक हमानत है, ये हमानत इंशाल्लाह दिलो जान से हम खान साहब को लौटा देंगे। हमें चाहिए पाकिस्तान की सोचे, और पाकिस्तान की सोच ये है कि जिसने इस मुल्क को लूटा है उनका एहतसाब जरूर होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान आगे की जानिब जाने लगा है। हमारी परवाज अब ऊपर की सिमत जा रही है। जो लूट कसूट हुई है अब उसका भी एहतसाब होगा और हर जुर्म की सजा हर जालिम को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, जहाँ तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है वो भी, और बाकी हल्के की डेवलपमेंट के हवाले से, जनूबी पंजाब में सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट के हवाले से, तो सैर हासिल और मुफीद गुफ्तगू हुई है जिसके समरात अवाम को जल्द पहुँचेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, कहा कि भाई आप पाक लाइन पर वोट हमें दें, हमारे उम्मीदवार अच्छे हैं, बेहतर हैं, हमने कहा वहाँ से वोट दे रहे। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली सरदार नसरुल्लाह खान दरेशक, सरदार मोहम्मद जाफर खान लगारी, मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्तीखेल, नियाज अहमद और अमजद अली खान नियाजी ने भी मुलाकात की। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से शहरियों को बेहतर मयार जिंदगी और सिक्योरिटी हासिल होगी। इस्लामाबाद में स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि बेहतर गवर्नेंस के लिए स्मार्ट शहरों की जरूरत है। गवर्नेंस, तालीम और दीगर शोबों में मसनूई जहानत से बेहतरी लाई जा सकती है। ब्रीफिंग में बताया गया कि स्मार्ट शहरों के लिए तश्कील के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई है। खुसूसी शोबों में तहकीक और तरक्की के लिए कौमी मराकज़ कायम किए गए हैं। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सलामती सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने अफगान अमन अमल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में लॉजिस्टिक वर्कशॉप का दौरा किया, जहां उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी मुख्तलिफ सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, ये वर्कशॉप पाक फौज के लिए मुख्तलिफ अक़साम के खुसूसी ट्रांसपोर्ट की फराहमी, मरम्मत और देखभाल की जिम्मेदार है। आर्मी चीफ को सेंट्रल स्टोर व्हीकल्स की अपग्रेडेशन और मुख्तलिफ सहूलतों की बेहतरी के बारे में भी आगाह किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जदीद इंजीनियरिंग मयार के मुताबिक बेहतरीन खिदमात और सहूलतों की फराहमी पर वर्कशॉप की कारकर्दगी और अज़्म को सराहा। यौम पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां जारी हैं। कौमी जोशो जज्बे और उमंगों के तर्जुमाने के लिए ISPR ने यौम पाकिस्तान का पैगाम प्रोमो जारी किया है। इस पैगाम प्रोमो का उन्वान है एक कौम एक मंजिल पाकिस्तान। नाज़रीन, अब बात करेंगे भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर की, जहां काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान फरवरी के महीने में 6 बेगुनाह अफराद को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की शुबह तहकीक के मुताबिक इनमें से 3 अफराद को जाली मुकाबलों के दौरान शहीद किया गया। गुज़िश्ता माह के दौरान 63 नौजवानों को गिरफ्तार, जबकि 2 मकानात को तबाह किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं मोहम्मद अशरफ सहराई, यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह, मुसरत आलम भट्ट और आसिया अंदराबी समेत हजारों अफराद झूठे इल्जामात के तहत मुसलसल जेलों में नजरबंद हैं। हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस और जम्मू कश्मीर मैस मूवमेंट ने अपने बयानात में पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि वो तनाज़ा कश्मीर के हल पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि यह आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए दरीना तनाज़े के हल में अपना किरदार अदा करे। मोहम्मद अहसन ऑन्तो ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमीशन की सरबराह मिशेल बैचलेट के बयान का खैर मकदम करते हुए कमीशन पर जोर दिया कि वो इंसानियत के खिलाफ जराइम पर भारत के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने के लिए आलमी इदारे पर करारदाद पेश करें। APHC आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तान और भारत की जानिब से जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है।
اسلام آباد میں محمد حسین خطیب کی زیر صدارت اجلاس میں کہا گیا کہ دونوں ممالک نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کنٹرول لائن پر کشیدگی ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، دوسری جانب بھارت میں 3 ماہ سے جاری کسان تحریک مودی حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے اور بی جے پی حکومت کی یہ امید کہ سڑکوں پر احتجاج کرتے کسان تھک ہار کر واپس چلے جائیں گے اب دم توڑنے لگی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فاشسٹ حکومت نے مظلوم کسانوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال تیز کر دیا ہے۔ ادھر کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے ظالمانہ قوانین کی واپسی تک گھروں کو لوٹنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ترمیم نہیں چاہیے، قانون ختم ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی حکومت اناج کو تجوری میں بند اور بھوک پر کاروبار کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت کسان تحریک کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن کسان ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ بات کریں گے کووڈ-19 کی اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 1392 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 36 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 12,896 ہو گئی ہے۔ متاثرہ افراد میں سے 5,46,371 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 11,47,70,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مہلک وائرس سے اب تک 25,44,700 ہلاکتیں جبکہ 9,03,25,000 سے زائد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ مہلک وائرس سے نمٹنے کے لیے امریکہ، چین، برطانیہ اور یورپ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,26,000 جبکہ بھارت میں اب تک 1,57,200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جی ناظرین، جہاں پر آپ کو پی ایس ایل کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، پاکستان سپر لیگ 6 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میچ ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی فواد احمد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا، جس کے باعث میچ کو ملتوی کیا گیا ہے۔ فواد احمد کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ابتدا میں میچ کو 2 گھنٹے کے لیے ملتوی کیا گیا، تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے بعد میں اعلان کیا مقابلہ کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق ٹیم کے دیگر ارکان کی دوبارہ کورونا ٹیسٹنگ کی گئی، تاہم تمام ارکان کی رپورٹس منفی آئی ہیں۔ فواد احمد میں 2 روز قبل کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئی تھیں اور انہیں فوری طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میچ کل شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں پی ایس ایل 6 کے پوائنٹس ٹیبل کے حوالے سے، جس میں پشاور زلمی کی ٹیم سر فہرست آ گئی ہے۔ 4 میچ کھیلنے کے بعد پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے 6 پوائنٹس ہیں، لیکن بہتر رن ریٹ کی وجہ سے پشاور زلمی پہلے اور لاہور قلندرز دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے 4 پوائنٹس ہیں، لیکن رن ریٹ کے باعث کراچی کنگز کو تیسری اور اسلام آباد یونائیٹڈ کو چوتھی پوزیشن حاصل ہے۔ ملتان سلطانز 2 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آخری نمبر پر موجود ہے۔ ابھی کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر سے پنجاب کے گورنر چوہدری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ ماضی میں سینٹ الیکشن کی شفافیت پر سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں۔ پنجاب میں سینٹ کے امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب خوش آئند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات میں شفافیت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کوئٹہ میں چیف منسٹر ڈیلیوری یونٹ کا دورہ کیا، جہاں انہیں ای گورننس، HR سسٹم اور دیگر امور کے بارے میں بریف کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ دفاتر میں فائل ٹریکنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، اس نظام سے شفافیت آئے گی اور مسائل جلد حل ہوں گے۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ رواں سال جنوری میں مہنگائی کی شرح 2.5 سال کی کم ترین سطح 5.8% پر آ گئی ہے۔ اسی اجلاس کی تفصیل رانا افتخار احمد سے۔
قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے سپلائی متاثر ہونے سے دنیا بھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھیں، جن کے اثرات پاکستان پر بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید کمی آئے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات عالمی سطح پہ بہت اونچی چلی گئی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں ان کو کم سے کم بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے۔ اسی طرح مختلف اشیاء کے اوپر ہم اس وقت سبسڈائز کر رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر ریکارڈ سبسڈی جاری ہے، تقریباً اس سال 100 ارب کے قریب سیل ہوئے گی، یہ 2 سال پہلے تقریباً 7-8 ارب ہوتی تھی۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کے اندر رمضان بازاروں کے حوالے سے ایڈیکویٹ کوانٹیٹیز جو ہیں وہ رکھی جائیں۔ پارلیمانی سیکرٹری خزانہ زین قریشی نے کہا کہ اس وقت جی ڈی پی کے تناسب سے قرضوں کی شرح 87% ہے، جو آئندہ 3 سال میں کم ہو کر 81% پر آ جائے گی۔ پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ پیمز اسپتال اسلام آباد میں پہلے کی طرح مستحق اور غریب مریضوں کا علاج مفت ہو رہا ہے۔ اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ گزشتہ منگل کو نجی سود کے خلاف قومی اسمبلی میں بل پاس ہونے پر پورا ایوان مبارکباد کا مستحق ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 45 سے ضمنی الیکشن میں منتخب ہونے والے رکن فخر زمان نے حلف بھی اٹھایا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس منگل کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کو FATF ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مختلف وزارتوں اور محکموں کے درمیان ہم آہنگی کے باعث FATF ایکشن پلان کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایکشن پلان کے بقیہ نکات کی تکمیل کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سرمایہ کار دوست پالیسیوں اور روشن ڈیجیٹل پروگرام میں بیرونی ممالک کے افراد کی سرمایہ کاری سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے۔ اسی بارے میں آپ کو دکھائیں گے نواب علی شاہ کی رپورٹ۔ گزشتہ ہفتے کی طرح کاروباری ہفتے کے پہلے دن بھی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت مستحکم رہی اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت خرید 157 روپے 90 پیسے جبکہ قیمت فروخت 158 روپے 40 پیسے رہی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 158 روپے جبکہ قیمت فروخت 158 روپے 60 پیسے رہی۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں بھی دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام دیکھا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاشی پالیسیوں، روشن ڈیجیٹل پروگرام میں ڈالر اور دیگر کرنسیوں کی آمد سے ملک میں ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور 92,000 سے زائد اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں۔ ڈالر کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کمی بیشی آ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہے، پاکستان کی اکانومی کے اندر اسٹیبلٹی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کنٹرول رہے گا فی الحال اسی ریٹ کے اوپر، اور آنے والے وقت میں ہم کوئی میجر اپریسیشن ڈالر کے اندر نہیں دیکھیں گے اور پاکستانی روپی کنٹرول رہے گا اس طرح سے۔ آنے والے وقت کے اندر 2 سے 2.5 بلین ڈالر آنے والے 6 مہینے کے اندر آپ اس روشن اکاؤنٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنے کے ساتھ ساتھ پروفٹ ٹیکنگ بھی کر رہے ہیں، جس سے انڈیکس میں کمی واقع ہوئی، لیکن کاروباری حجم 36 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زیادہ رہا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 1,35,671 شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 18 ارب 39 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ PTV نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ۔ ناظرین، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے مصر کے سفیر طاہر دہروک نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ طاہر دہروک کی ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان مصر کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینا ہوگی۔ مصری سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کو داخلی سلامتی کے تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ ان کی آمد پر نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے ان کا استقبال کیا۔ پاک بیریا کے چاقو چبند دستے نے ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پاک بحریہ کے سربراہانی ملاقات میں سمندری سرحدوں کے دفاع میں معاونت اور مسلح افواج کے مابین ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سربراہ پاک فضائیہ کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ اور ناظرین، ISPR کے مطابق کھاریا کے قریب انسدادی دہشت گردی مرکز تبدی میں چوتھے انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ مقابلوں میں اردن، سری لنکا، ترکی اور ازبکستان کی ٹیمیں شریک ہو رہی ہیں، جبکہ مراکش، انڈونیشیا، تاجکستان اور تاجکستان کی ٹیمیں مقابلوں میں بحیثیت مبصر شریک ہیں۔ ISPR کے مطابق یہ مقابلے 3 دن تک جاری رہیں گے۔
मुकाबलों का मकसद जिस्मानी और पेशावराना सलाहियतों का जायजा लेना और ज़मीनी सूरत-ए-हाल के चैलेंज से निपटना है। टीमों को 62 घंटे में मुख्तलिफ मंजरनामों के टास्क मुकम्मल करना होंगे। कीमियाई, हयातियाती और न्यूक्लियर माहौल में बचाव की इस्तादात का मुजाहरा भी इन मशकों का हिस्सा है। पंजाब का रुख करेंगे, जहां 36 अजला में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां मुनक्किद की जा रही हैं, जिनका मकसद आम आदमी के मसाइल हल करना है। इसी बारे में आपको दिखाते हैं मौजूमुद्दीन की रिपोर्ट। सूबाई महकमा रेवेन्यू की जानिब से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे के 36 अजला में अक्टूबर 2020 से अब तक 1080 रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां मुनक्किद की जा चुकी हैं। अवामी खिदमत कचहरियों का मकसद आम आदमी को महकमा रेवेन्यू से मुतालिक दरपेश मसाइल फौरी तौर पर हल करना है। पंजाब भर में खिदमत कचहरियों में अब तक मजमूई तौर पर 40,027 दरख्वास्तें मसूल हुई, जिनमें से 39,156 को मौके पर ही हल किया जा चुका है। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक अवामी खिदमत कचहरियों के इनकात से दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द के इजरा, इंतकालात के इंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल के इजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिका 98% दरख्वास्तों को निपटा दिया गया है। तो ये एक नहायत ही ऐसा इक़दाम है कि वो एक छत के नीचे आप तमाम अफसरान डीसी से लेकर पटवारी तक जब मौजूद होता है तो उस सिलसिले में उनका फिर बड़ा तेजी आ जाती काम की इम्प्लीमेंटेशन में। इस इक़दाम को हम इंशाअल्लाह आगे लेकर चलेंगे और इसमें मजीद बेहतरी लाएंगे ताकि अवाम को बेहतरीन सहूलियात मिल सके। अवामी खिदमत कचहरी में आए लोगों का कहना था कि हुकूमत का ये इक़दाम काबिल तारीफ है, क्योंकि एक ही जगह पर रेवेन्यू से मुतल्लिक तमाम मामलात का हल इससे पहले कभी मुमकिन नहीं था। बड़ा अच्छा इक़दाम है ये, अगर हो जाए, आज दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते आदमी थक जाते। ये तो खैर बहुत अच्छा है, हम भी इसीलिए आ गए, नहीं तो कहाँ जाते। आम आदमियों को काफी फायदा होगा। ये महीने की बजाय हफ्तेवार लगना चाहिए ताकि गरीब लोगों को टाइम भी मिलता है, उनके मसले भी हल हो रहे हैं, मौके पे काम हो रहे हैं। मेहरबानी हुकूमत की। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, कानून गो, पटवारी, अमला राजी रिकॉर्ड सेंटर अवाम के मसाइल के हल के लिए अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के इनाकात से अवाम के मसाइल रवायती निज़ाम की बजाय एक छत तले हल हो रहे हैं। मौजूमुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अभी कुछ बात करेंगे वादिये स्वात की, जो यूं तो जन्नत नज़ीर है ही, लेकिन इसमें कई ऐसे मकामात हैं जहां अब भी सयाह बहुत कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं, और गदीम जब्बा ऐसा ही एक पुरफज़ा सयाहती मकाम है। और इस मकाम की सैर करवा रहे हैं इमादावा। मंगवारा शहर से 54 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर बल खाती सड़कों से होते हुए गबीन जबा का सयाहती मकाम अब तक आम लोगों की नजरों से ओझल रहा। साल रवां में यहाँ पहली बार स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और इसका सहरा जाता है वजीर आजम इमरान खान के सर, जो कुछ माह पहले सवात आए तो गबीन जबा की दिलकशी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। पहली बार यहाँ पर कैंपिंग पॉड्स वजीर आजम की हिदायत पर ही बनाए गए और अब ये इलाका सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। फैसलाबाद से हम आए, हम सब डॉक्टर्स हैं और रिसेंटली पिछले 6 माह से कोविड ड्यूटीज कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचे, लेकिन जहाँ आके वाकई लगता है दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग। तो ये एक ब्यूटी है आई थिंक पाकिस्तान की कि आप जहाँ भी चले जाएं लोग आपको वेलकम करते हैं और यही एक बड़ी खूबसूरत बात है हमारे पाकिस्तान की। बर्फ की चादर में लिपटी वादी गबीन जबा में मौसम अटकेलियाँ करता रहता है। सयाह यहाँ आते हुए सर्दियों का पूरा सामान साथ रखें। खाने पीने की अशिया की यहाँ कोई कमी नहीं, लेकिन बेहतर है अपना ज़ादिरात साथ लाएं, पिकनिक मनाएं और लुत्फ उठाएं इस हसीन वादी का। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गबीन जबा, सवात। मुआवन ख़ुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कहते हैं कि काबिल तजदीद तवानाई के लिए पाकिस्तान अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। इस बारे में आपको दिखाते हैं अमजद अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान को आलमी माहौलियात के दिन की मेजबानी के लिए नामजद किए जाने की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मौसमियाती तब्दीली के लिए वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी अमीन असलम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा कामयाब रहा और अब वफाकी हुकूमत 10 अरब दरख्त उगाने के बड़े मंसूबे पर काम कर रही है। The decade of ecosystem restoration was a decision that was made about I think a year back. And ironically, it has come at just the right time, because as we're all living through this challenging time of the COVID, we've all realized
that there is no future without ecosystem restoration. If the world has to survive and if humankind has to survive, they have to make peace with nature. माहौलियात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारा मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों के मसाइल से आगाह है और उनके इदारे का मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जो कुदरती मनाजिर से मालामाल खित्ता है और इसके दिलकश मनाजिर हमेशा सयाहों के लिए बाइसे कशिश रहे हैं। आदिल अहमद खान की ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत ने खित्ता कश्मीर को बहुत ही फयादी से हुस्न जमाल से नवाज रखा है। यूं महसूस होता है कि वसत कुदरत यहाँ के एक एक चप्पे को बनाती और संवारती चली गई है। यहाँ 400 नगमे गाती नदियों का जाल बिछा हुआ है। कहीं नीलगू और शफाफ झीलें दामन फैलाए बैठी हैं, तो कहीं फलकपोश पहाड़ और बर्फपोश चोटियाँ कुदरती हुस्न के मतलाशियों का दामन दिल खींच लेती हैं। यहाँ के सब्जादार और मरगदार कल्ब नजर को फरहत बख्शते हैं। कदम कदम पर फूटने वाले चश्मे आबे हयात बांटते फिरते हैं। और सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है यहाँ एडवेंचर टूरिज्म को, और यानी हमारे जो इस वक्त जैसे हम अगर मुजफ्फराबाद की बात करें तो बहुत सी ऐसी हिडन प्लेसेस हैं, कोई मकड़ा, कोई गंजा और उसके अलावा मुख्तलिफ जो वादियाँ हैं हमारे पास, वहाँ इस वक्त ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म को फरोग दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो जो भी सियाती इलाके हैं आज़ाद कश्मीर के, स्पेशली वादी नीलम, वादी गुरेज, शोंटर वैली, रती गली, इन एरियाज में रोड की एक्सेस अच्छी बनाएं ताकि लोग जो है वो अपनी गाड़ियों पे इजीली वहाँ पर जा सकें। उसके अलावा मोबाइल कम्युनिकेशन का भी बंदोबस्त करें ताकि लोग सयाहों को कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। कुदरती हुस्न के साथ साथ यहाँ के तारीखी मकामात भी अपने दामन में कई तहजीबों के आसार समेटे नजर आते हैं। एक तहकीक के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 100 से ज़ायद कदीम तारीखी मकामात हैं, जिनमें कले, मजहबी इबादत गाहें, बावलियाँ और कई तारीखी अमारात की बड़ी तादाद मौजूद है, जो रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख की अक्कास हैं। आज़ाद कश्मीर में सियाहत के शोबे में बेपनाह मौके मौजूद हैं। हुकूमती सतह पर अगर इस शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएं तो ये खित्ता खुद कफालत की मंजिल हासिल कर सकता है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने कहा है कि कश्मीर खूबसूरत खित्ता है, जहाँ सियाहत को फरोग दिया जाए तो सालाना अरबों रुपए की आमदन हो सकती है। बाग में सहाफ़ियों से बातें करते हुए मुआविन खुसूसी ने कहा कि जोग्राफियाई महल वकू के लिहाज से कश्मीर का शुमार दुनिया के उन खुशकिस्मत इलाकों में होता है। हम खित्ते की खूबसूरती को पूरी दुनिया में उजागर करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बहुत से सयाहती मकामात को तरक्की दी जाए तो यहाँ के लोगों की बेरोजगारी खत्म हो सकती है। बात करेंगे मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की, जिनका कहना है कि शोबा तिब के तालिब इल्मों और डॉक्टर्स को जदीद रुझानात से आगाही हासिल करनी होगी। तिब के शोबे के तलबा में तनकीदी सोच होना जरूरी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दांतों के इलाज के लिए मयारी हस्पताल वक्त की अहम जरूरत है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पिम्स हस्पताल और इससे मुल्हिका इदारों को तिब के शोबे में नुमाया मकाम दिलाना चाहते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हुकूमत सेनेट का वकार बरकरार रखेगी और इलेक्शन को करप्शन से पाक रखा जाएगा। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन चोरी करने की सोच रखने वालों की हौसला शिकनी की जाएगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल फराहम करेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वजीर आला खालिद खुर्शीद की, जिनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में रवां साल मेडिकल की क्लासेस शुरू की जाएंगी। गिलगित में हेल्थ स्क्रीनिंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 30 जून तक तमाम जिले हेडक्वार्टर्स के अस्पतालों को फाल बनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में नर्सिंग कॉलेज के कयाम के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएंगे। जनरल नर्सेज की कमी दूर करने के लिए वफाकी हुकूमत को PC4 के मुताबिक जनरल नर्सेज की आसामियों की तख्लीक की सिफारिश की जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान की ज़ेर-ए-सदारत जेमस्टोन लेबॉर्ट्री और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम से मुतालिक पेशावर में आला सतही इजलास हुआ। इस इजलास में आलमी मयार के मुताबिक जेमस्टोन लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए अराजी के इंतखाब, कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जदीद मशीनरी की तनसीब, मज़कूरा शोबे से वाबस्ता अफराद की तरबियत से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में ये फैसला किया गया कि महकमा मादनियात के पास मौजूद 32 कनाल अराजी को जेमस्टोन लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिसकी बाकायदा मंजूरी सूबाई काबीना इजलास से ली जाएगी। नाज़रीन, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आरिफ ने गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई से मुलाकात की और उन्हें इदारे की कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत आवाम की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना वसाइल बरूए कार लाएगी। गवर्नर बलोचिस्तान ने इदारे की बेहतरी और आवाम की सहूलतों के लिए टेस्को के सरबरा को तमाम ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा इमरान ने लाहौर में हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब पनाहगाह का दौरा किया। खातून अव्वल ने पनाहगाह में सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने पनाहगाह में मुकीम अफराद से खाने के मायार और रियासती सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। रिहायशी सहूलतें देखने के साथ साथ इस मौके पर खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा इमरान ने कहा कि कमजोर तबके पर तवज्जो कोई एहसान नहीं बल्कि इन लोगों का हक है। आगे बढ़ते हैं और खबरनामे में अब आपको बताएं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार एजाज दुरानी को आज लाहौर में सपोर्द खाक कर दिया गया। उनकी उम्र 88 बरस थी। एजाज दुरानी की फन्नी खिदमात का अहवाल बता रही हैं लाहौर से नवीद हयात। आप जान बचा के चला जाऊं, की कवेगी मिर्जा जट का पुत्र होकर ड्राक निकले। अदाकार एजाज दुरानी का शुमार फिल्म इंडस्ट्री के मंझे हुए अदाकारों में होता था, जिन्होंने मुनफरिद अदाकारी के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। 1935 में जिला गुजरात में पैदा होने वाले एजाज दुरानी ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1956 में फिल्म हमीदा से किया। बड़ा आदमी, लाखों में एक, बहन भाई, मैं जिंदा हूँ, बेटी बेटा, दिया और तूफान, पाक दामन, 16 आने और मिर्जा जट समेत कई फिल्मों में एजाज दुरानी ने अदाकारी के जोहर दिखाए। 17 अक्टूबर 1969 में फिल्म जरका एजाज की सुपरहिट फिल्म थी, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली डायमंड जुबली फिल्म कहलाई। ताहम 19 जून 1970 में रिलीज होने वाली रोमांटिक और लोक दास्तान फिल्म हीर रांझा ने उन्हें शोहरत के अरूज पर पहुंचा दिया। एजाज और फिरदौस की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन जोड़ी कहलाई। अदाकार एजाज ने 1959 में मारूफ गुलकारा नूर जहां से शादी की। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अदाकार एजाज के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि एजाज दुरानी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का असासा थे। पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वर्कर्स के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। इसकी तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। सेहत सबकी अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि जान है तो जहान है। पाकिस्तान टेलीविजन अपने वर्कर्स को मेयारी तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अपना कॉर्पोरेट कल्चर एक नया डालना चाह रहे हैं पीटीवी के अंदर, जिधर हम अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान करें, उनकी वेलबींग का ख्याल करें, उनकी सेहत का ख्याल करें, ताकि वो खुशो खुर्रम रहें, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा और उनको अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर करने का मौका मिलेगा। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने पीटीवी एम्प्लॉयज के मुफ्त टेस्ट किए और उनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। तिब्बी अमले ने कोरोना वायरस वबा के हवाले से एहतियाती इक़दामात और रिहायशी इलाकों की सफाई से मुतल्लिक आगाही भी दी। This is a very good initiative taken by PTV management and such camps should be done for the welfare of the people. पाकिस्तान टेलीविजन के मुलाजमीन ने इंतजामिया की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाने के इक़दाम को एहसन करार दिया। ये कैंप लगा है पीटीवी हेडक्वार्टर में टेस्ट के लिए, ये इससे हम लोग बहुत खुश हैं। ये पहली दफा टीवी की हिस्ट्री में लगा है, इससे पहले कभी नहीं लगा। हमारे लिए टाइम जरा निकालना मुश्किल होता है, तो ये हमारे सभी मतलब लेडीज से बड़ी खुश हैं कि हम लोग यहीं पे अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। एमडी पीटीवी की ज्यादा कंसर्न थी कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो हेल्दी रहें, तो इस वजह से जिन जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं उनके हम रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब की तरफ। हमें उम्मीद है कि दूसरे इदारे भी पाकिस्तान टेलीविजन के इस इक़दाम की पैरवी करेंगे। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں شام اور یا رات میں ہلکی بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیب -9، استور -5، کلات گوپس -3، دیر، سکردو اور بگروٹ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں ملک کے اہم شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر۔ بین الاقوامی منظرنامے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں انگلینڈ کے جنوب مغربی علاقے ایگزیٹر میں دوسری جنگ عظیم کے 1000 کلو گرام وزنی بم کے کنٹرولڈ دھماکے کے بعد حکام نے قریبی عمارتوں کے رہائشیوں سے کہا ہے کہ وہ ابھی اپنے گھروں کو واپس مت آئیں۔ ناظرین، بم برآمد ہونے کے بعد حکام نے ہفتے کی شام علاقے میں عمارتوں کو خالی کر کے اسے دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس سے وسیع علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے اور بعض عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا۔ آپ کو میانمار کی صورتحال بتاتے ہیں، جہاں 1 فروری کے مارشل لاء کے بعد سے ملک بھر میں تشدد کا مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 18 افراد کی ہلاکت کے بعد آج بھی دارالحکومت ینگون میں بڑے مظاہرے کیے گئے، جنہیں کچلنے کے لیے فورسز نے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کے بعد مظاہرین پر ٹریکٹر چڑھا دیے، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ عوامی رد عمل کے باعث میانمار میں اقتدار پر قابض جنرلوں کو حکومتی نظام چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ملک میں سول نافرمانی کی سی صورتحال ہے۔ دریاسنا 75 سالہ برطرف رہنما آنگ سان سوچی کو آج مزید 2 فوجداری مقدمات میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر علاقے میں کرفیو کا سما تھا۔ کھیلوں کی خبروں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات کرتے ہیں پاک فضائیہ کی سیلنگ ٹیم نے نیشنل جونیئر انڈر 25 سیلنگ چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاک فضائیہ نے 9 میں سے 8 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ کلفٹن کراچی پر منعقدہ چیمپئن شپ کے فائنل میں پاک فضائیہ کے سیلرز نے تینوں کیٹیگریز کے تمام میڈلز اپنے نام کر لیے۔ لیزر کیٹیگری میں اویس، 470 کلاس کیٹیگری میں عظیم اور مبشر علی، جبکہ ونڈ سرفنگ RSX کیٹیگری میں سمیع اللہ نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ PSL 6 میں لاہور قلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ فخر زمان، بین ڈنک اور ڈیوڈ ویزے کی شاندار بیٹنگ نے قلندر کو فتح دلائی۔ 3 وکٹیں حاصل کرنے والے شاہین شاہ آفریدی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کراچی کنگز نے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے۔ شرجیل خان اور محمد نبی نے نصف سینچریاں سکور کی۔ جگہ بنائی اپنے لیے اور انسائیڈ آؤٹ کھیل دیا۔ شرجیل خان نے 6 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 64 رنز بنائے۔ ایفرٹلیس چھکا ہے یہ اور 50 بھی۔ محمد نبی نے 57 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 3 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں لاہور قلندرز نے 19.2 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ قلندرز کا آغاز اچھا نہ تھا۔ پہلے اوور میں 2 وکٹیں گرنے کے بعد تیسری وکٹ 37 کے سکور پر گر گئی۔ فخر زمان اور بین ڈنک نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں 119 رنز کا اضافہ کر کے لاہور قلندرز کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ فخر زمان نے 54 گیندوں پر 83 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 4 چھکے اور 8 چوکے شامل تھے۔ بین ڈنک نے 2 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے ناٹ آؤٹ 57 رنز کی اننگز کھیلی۔ 18 اوور تک میچ کراچی کنگز کے ہاتھ میں تھا، لیکن ڈیوڈ ویزے نے طوفانی بیٹنگ کرتے ہوئے بازی ہی پلٹ دی۔ انہوں نے 9 گیندوں پر ناقابل شکست 31 رنز بنا کر قلندرز کو فتح دلائی۔ ڈیوڈ ویزے کی اننگز میں 3 چھکے اور 3 چوکے شامل تھے۔
They get the job done here in Karachi tonight. اور اب کچھ بات کرتے ہیں ٹینس کے حوالے سے. سربیا کے ٹینس سٹار نوواک جوکووچ نے لگاتار 310 ہفتے تک عالمی رینکنگ میں نمبر 1 رہنے کا روجر فیڈرر کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے. 33 سالہ جوکووچ اگلے ہفتے یہ ریکارڈ توڑ دیں گے. 18 مرتبہ کے گرینڈ سلیم چیمپئن جوکووچ نے گزشتہ ماہ آسٹریلین اوپن جیت کر 18واں گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. ٹینس کی تازہ ترین رینکنگ میں جوکووچ 12,030 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں. اسپین کے رافیل نڈال دوسرے جبکہ روس کے ڈینیل میڈویڈیو تیسرے نمبر پر موجود ہیں. بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن کا 2017 سے جاری ٹینس ٹائٹل کا قحط بالآخر ختم ہو گیا ہے. گوفن نے مونٹ پلیئر اوپن سو دی فرانس ٹرافی اپنے نام کر دی ہے. فرانس کے علاقے مونٹ پلیئر میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں ڈیوڈ گوفن نے ٹاپ سیڈ اسپین کے روبرٹو بوٹسٹا آگٹ کو شکست دی. گوفن نے آگٹ سے پہلا سیٹ 5-7 سے ہارنے کے بعد بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے دونوں سیٹس میں کامیابی حاصل کی. گوفن نے دونوں سیٹس 6-4 اور 6-2 سے جیت کر 4 سال بعد پہلا اے ٹی پی ٹائٹل اپنے نام کیا. ڈیوڈ گوفن کا مجموعی طور پر یہ 5واں اے ٹی پی اعزاز ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں گاکوچ بالا نے غزر میں جشن بہاراں والی بال ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. گلمتی پونیال میں کھیلے گئے فائنل میں گاکوچ بالا نے گلمتی اے کو 3-2 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا. والی بال میچ دیکھنے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے گراؤنڈ کا رخ کیا. آخر میں مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان نذیر احمد نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے. انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز میچز جاری ہیں. دفاعی چیمپئن لیورپول کی 4 میچز سے جاری ناکامیوں کا سلسلہ تمام ہو گیا ہے. ریڈز نے شیفلڈ یونائٹڈ کو ہرایا. شیفلڈ میں کھیلے گئے میچ میں لیورپول نے میزبان شیفلڈ یونائٹڈ کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 2 گول سے شکست دی. دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے میچ کا پہلا ہاف گول سے خالی رہا. 48ویں منٹ میں کرس جونز نے گول کر کے ریڈز کو برتری دلائی. 65ویں منٹ میں شیفلڈ یونائٹڈ کے کین برائن نے فٹ بال کو اپنے ہی گول پوسٹ کی راہ دکھاتے ہوئے لیورپول کی فتح آسان کر دی. عالمی وبا کووڈ-19 کے باعث امریکہ کپ کی رواں ہفتے کی ریسز ملتوی کر دی گئی ہیں. آکلینڈ میں ٹیم نیوزی لینڈ اور اطالوی ٹیم لیونا روسا کے درمیان پہلی 4 ریسز 6 اور 7 مارچ کو شیڈیول تھی. کورونا وائرس کے تازہ کیس سامنے آنے کے بعد نیوزی لینڈ کی حکومت کی جانب سے آکلینڈ میں سخت لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا, جس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے پہلے ہفتے کی ریسز ملتوی کر دی گئی ہیں. بیسٹ آف 13 سیریز میں نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی. ورچوئل انڈور ورلڈ روئنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے تفریح پابندیوں کے پیش نظر ورلڈ روئنگ نے پہلی مرتبہ سالانہ چیمپئن شپ کا آن لائن انعقاد کیا, جس میں تمام برِ اعظموں سے 570 ملاحوں نے شرکت کی. کئی ہفتوں سے جاری آن لائن ایونٹ میں 60 سے زائد ممالک سے شریک تمام روز نے 96 مختلف کیٹیگریز میں چپو چلانے میں بھرپور توانائیوں کا مظاہرہ کیا. مرد اور خواتین کے مقابلوں کو امیچور، پروفیشنلز اور انڈر 19 سے لے کر 94 سال تک کی عمر کے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. اسپورٹس ڈیسک سے اب تک اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. بہت شکریہ شفیق آپ کا. ناظرین اہم خبریں آپ جان چکے ہیں. مزید خبریں جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. ایک بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
भारत के तहरीक आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडे का आलमी नेटवर्क अफराद और इदारों की कलई EU डिसइंफो लैब ने खोल दी, जिससे ये हकीकत आया हो गई कि फाशिस्ट भारत अमन नहीं जंग चाहता है। इन इक़दामात से गैर कानूनी काबिज भारत को बदहवासी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। अपने जराइम को छुपाने के लिए काबिज भारतीय हुकूमत ने अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक 3 बार अपने गैर मुल्की तिजारती पार्टनर्स के भारत नवाज सियासतदानों को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के 3 दौरे करवाए। इन दौरों में इन मेहमानों को खुफिया एजेंसियों के लोगों और नए कठपुतली एजेंटों से मिलवाया गया, न किसी मोतबर भारत नवाज सियासतदान और न ही किसी आजादी पसंद कश्मीरी रहनुमा से। इस बारे में अमेरिका में जनूबी एशिया की तारीख की प्रोफेसर का कहना है। This is actually not a credible visit at all. I see it as a scripted propaganda tour. The Modi government knows that it has received some international condemnation of what it's done to Kashmir as a communication clampdown, massive detentions and arrests, and other human rights violations. And it's also important to note that there is actually a House resolution in the U.S. Congress, 745, that has received bipartisan support. And I think their intention, the government's intention, is to create an optics of normalcy to ensure that there is no further international action on what India is doing in Kashmir. प्रोफेसर केजरीवाल ने भारतीय हुकूमत के चुनिंदा पसंदीदा लोगों के इस दौरे को महदूद, मखसूस, स्क्रिप्टेड और पाबंद करार देते हुए कहा, I think that was a good step that the EU took because it understood that this was a scripted tour. And I think the nature of the tour, I've just read reports that basically the delegation was brought into Kashmir in the late morning today. They were directly taken in a huge motorcade to the army headquarters where they were given a security briefing. And then they were again taken to another location where they met with a hand-picked group of politicians and journalists that appraised them of the situation. They were not allowed to meet with the common people. They were not allowed to meet with the pro-freedom leadership. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत तमाम आलमी फोरम्स पर भरपूर अंदाज में मसला कश्मीर उजागर करते हुए इसे पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दे रहे हैं, जबकि भारतीय हुकूमत और मीडिया अपना नस्ल परस्ताना इक़्तिदार कायम रखने और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून पैदा कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के पास आखिर विकल्प क्या है, क्या कर सकता है इंडिया अगर पाकिस्तान से हमें बदला लेना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत को युद्ध शुरू कर देना चाहिए। युद्ध शुरू हो चुका है। India has struck Pakistan and we have struck them hard. मसले कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत से इनकारी और कश्मीरियों की नस्ल कुशी करने वाले काबिज भारत को भारत नवाज कश्मीरी सियासतदान बार बार अमन की तलकीन कर रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है और इस मसले का हल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो खून खराब है उसको वो बंद हो जाए और यहाँ के लोग अमन चैन से रह सके। अभी देखिए बेचारा जवान लड़का, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, इसका बाप भी बहुत पहले मारा गया है जब ये बहुत 4 साल की उम्र में। तो क्या करेंगे ये लोग? तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकजी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो और यहाँ के लोग जो रोज कुर्बान होते हैं, हमारे जो कब्रिस्तान है भर गए हैं अब यहाँ के लोगों से, तो उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, चाहे यहाँ बातचीत करनी हो चाहे पाकिस्तान के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने मकरूह अज़ाइम की तकमील के ख्वाब देखने वाला काबिज भारत आज़ादी की तारीखों से नाबलद है, शिकस्त के खौफ से मुकम्मल तौर पर बदहवास है। वो अपने आलमी तिजारती पार्टनर्स के खा कितने ही दौरे करवा ले, अपनी बदहवासी के दौरों का इलाज नहीं करवा सकता। आज़ादी कश्मीरियों का मुकद्दर है। अगर भारतीय इंतहा पसंदों ने जंग का रास्ता इख्तियार किया तो तारीख में एक था भारत का जुमला जरूर तहरीर होगा। यही नविश्ता दीवार है इंशाअल्लाह।
मोदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।